বলিস কেন আমার ছবি কুলবার বউ থাকতে গার্লফ্রেন্ড নাই? ওই জন্যে গড়াই মারির গেদিরা পছন্দ করে নাই। आज जिंदगी टुरबाहों में मांडिस किसकी धड़कन में ऐसे दिनेर बाप खराब होता है, दिन से पूरा कलरिंग खराब होता है। ऐसे दिने कैसे पिलपिली बैटरी सांस करेगा, एक डल लाइन नहीं थकता है। हम है तुम है मुलाकात करेंगे, तुम है हम है पोटल खेत करेंगे, दुरमा खेत करेंगे, तुझे प्यार अपना से दिल। ए मैं क्या करो जो भी है, बागुनेर मध्य पोका लगता है, इसका में बागुन पोका ठेरा टेरा टेरा फोरा फोरा करता है, सार फोरा पास फोरा करता है। ऐसे जारेर दिन आता है, एकला गोरे थकता है, शीश ठंडा करता है। এই জারের মধ্যে বউ নাই, তা তো তোমার চিন্তা নাই। মদের নেশা যেমন তেমন মাগির নেশায় পড়িস না, মদের নেশা যেমন তেমন মাগির নেশায় পড়িস না। দুইজনে দুই জায়গায় থাকলে কারোর মজা পাবি না। এই বেঈমান, হেই বেঈমান, এতই নিঠুর বেঈমান, বড়ই নিঠুর বেঈমান, আমাকে ইন্টারভিউ করলি। আমি লঙ্গি পয়রা বিদেশ আইছি, লোকে বলে বাংলাদেশি, গরমের জ্বালায় পেন পিনতে পারি না। হাইরে গরমের জ্বালায় লং পেন পিনতে পারি না। ভারতে জন্ম আমার বাংলাদেশে না, বাইরে ভারতে জন্ম আমার বাংলাদেশে না। मैं क्या करो जो भी है, उसको मैं मुला खेते बेमार देता है। इसका मैं मुलार मध्य 3 फड़ा 4 फड़ा 5 फड़ा देता है। उसको दिल को मेरे सहन आता है। একটা বউ দেখো আমার জন্য, আদর করব, ভালোবাসবো, বগলে থাকবো, ঠ্যাং তুইলা দিব সামান্য।